बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बज़्म सुखन यूके के तहत आज इस जश्न आज़ादी मुशायरे में मैं सुहेल ज़रार खलिश दिल की गहराइयों से आपका इस्तक़बाल करता हूँ और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, आज का दिन बहुत अजीम दिन है। हम पाकिस्तानियों के लिए 3 दिन साल में जो हैं वो बहुत अहम होते हैं। ईद उल फितर का दिन, ईद उल अज़हा का दिन और जश्न आज़ादी का दिन। ये वो दिन है, 3 दिन ऐसे हैं जिसमें तमाम मुल्क, पूरी कौम जो है वो एक होकर और इस त्यौहार को मनाती है। और जश्न आज़ादी पाकिस्तान के जो त्यौहार है उसमें रंग और नस्ल से बालातर होकर, मज़हब से बालातर होकर हम इस त्यौहार को मनाते हैं। और क्यों ना मनाएं? पाकिस्तान मेरी समझ से अल्लाह की स्कीमों में से एक स्कीम का नाम है। पाकिस्तान को बनाते वक्त अल्लाह ने जिस अंदाज से हमें एक जहन दिया, हमें एक सोच दी और हम सबको जोड़ा, आज़ादी हम मिलजुल कर मनाएं। अमूमन इस तरह होता था कि जब भी हम जश्न आज़ादी की तकरीब करते थे तो हमारे जो मेज़बान हुआ करते थे, हमारे बड़े भाई, हमारे मोहतरम तारक डार साहब, पाकिस्तान वेलफेयर सेंटर वेल्सन ग्रीन में हम वो प्रोग्राम हमेशा अरेंज किया करते थे और बहुत अच्छी तकरीब होती थी वहाँ। लेकिन इस दफ़ा कोरोना ने हमें महदूद भी किया और लामहदूद भी किया, इसलिए कि कोरोना की वजह से हम घरों में तो बैठे लेकिन हम दुनिया से जुड़ गए। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और इस तकरीब को जो है इस तरह ऑनलाइन किया जाए ताकि पाकिस्तान के अहबाब भी हमारे साथ इसमें शरीक हो सकें। तो हमारी इस तकरीब के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम चाहेंगे कि हमारे जो मुक़र्रिरीन यहाँ मौजूद हैं उनसे बात की जाए और वो हमें पाकिस्तान के हवाले से अपनी आज के दिन खुश आइंद अच्छी बातें, पाकिस्तान हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हमने अपने दिल में इस पाकिस्तान को बसाया हुआ है। आज हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, लेकिन पाकिस्तान हमारे दिल में बसता है और हम पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं हमारे ज़बान से, हमारी तहज़ीब से, हमारी रस्म व रिवाज से हम पाकिस्तानी हैं, रहेंगे और इंशाअल्लाह मरते दम तक हम सब पाकिस्तानी हैं। इसी जज्बे के तहत हमने कोशिश की कि आज इस प्रोग्राम के 2 हिस्से रखे जाएँ। पहले में हम बात करें, हमारे दरमियान आज 3 मुक़र्रिरीन ऐसे थे जो नामी गिरामी मुक़र्रिरीन हैं, सब जानते हैं उनको इस बारे में, बरतानिया में भी और बरतानिया से बाहर भी। अरशद महमूद साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं आज। उसकी वजह ये है कि उनके एक दोस्त थे, उनका इंतकाल हो गया कल और वो आज हमारी इस महफ़िल में शरीक नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने अपना पैगाम हमें दिया है, ज़ाहिर है, और हम उनके दुःख में शरीक हैं। अल्लाह ताला उनको जो है, उनके दोस्त को जो है वो अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। हमारे साथ जो हमारे दूसरे मुक़र्रिर मौजूद थे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह, तारक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारक डार साहब एक ऐसी बड़ी हस्ती हैं, एक ऐसी बड़ी शख्सियत है, लगभग 40 बरस से इनकी ख़ानदान, 50 बरस से इनका ख़ानदान और ये ख़ुद और इनकी पूरी फ़ैमिली ने ब्रेंट में, हैरो में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, ख़ासकर लंदन के इस इलाक़े में भरपूर काम किया है पाकिस्तानियों के लिए, कश्मीरियों के लिए और न सिर्फ पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के लिए बल्कि लोकल कम्युनिटी में जितने लोग मौजूद थे उनके लिए ये मौजूद रहे हैं। आप में से बहुत से लोग विल्सन ग्रीन के स्टेशन से बाहर निकल के आपने वो अज़ीम शान मस्जिद और टाउन देखा होगा जहाँ आज भी वो जगह मौजूद है पाकिस्तान वेलफेयर सेंटर की, जहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ तकारीब होती हैं और लोग उसमें शिरकत फरमाते हैं। तो मेरे आज जो पहले मुक़र्रिर हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, दरख्वास्त गुज़ार हूँ। जनाब तारक डार साहब एमबी हैं, इनको मलका की तरफ से ख़िताब भी मिला है, ये काउंसलर भी हैं और माशाअल्लाह मज़ीद इनामात और एज़ाज़ात अल्लाह ताला इनको नसीब फ़रमाए। लेकिन ये मेरे लिए बहुत अज़ीज़ इसलिए हैं कि मैं जब इनसे दरख्वास्त करता हूँ बज़्म सुखन के किसी भी प्रोग्राम के हवाले से, तो ये पेश होते हैं। ये बस मुझे कहते हैं आओ और प्रोग्राम करो और खाना-पीना सब इंतज़ाम मेरी तरफ से मैं कराऊँगा, लेकिन तुम प्रोग्राम करो। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के मुक़र्रिर भी हैं, बहुत अच्छे और बड़े मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। मैं दरख्वास्त करूँगा बगैर किसी तवक़्क़ुफ़ के जनाब तारक डार साहब से कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। जनाब तारक डार साहब। तारक डार साहब, आप को अपना माइक अनम्यूट करना होगा और आप फिर अपनी बात कर सकते हैं। जी तारक भाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, अकील दानिश भाई, एहसान भाई, मुफ्ती साहब, ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम
کہ شروع ہونے سے پہلے احسان بھائی نے جو میرے بارے میں کلمات کہے ہیں میں ان کے بہت مشکور ہوں. میں کوئی مقرر نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زبانیں جو ہیں نا یہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی، یہ تو ایک فارم آف کمیونیکیشن ہے. اردو ہو، انگلش ہو، پنجابی ہو. اور میں اپنی طرف سے، پاکستان سینٹر کی طرف سے، عقیل دانش بھائی کی طرف سے، سہیل بھائی کی طرف سے، کیونکہ پاکستان سینٹر جو ہے یہ عقیل دانش صاحب کی وجہ چچا مرحوم کے وقت سے لے کے یہی پہچان ہے ہماری. تو سب کو جشن آزادی مبارک. شاہد بھائی نے شروع میں کہا میرے کام کے بارے میں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جہاں پہ بھی ہیں آج، اگر احسان شاہد بھائی نے 200 آدمیوں کو اگر کھانا دیا ہے تو وہ 200 آدمی جو ہے انہوں نے پاکستان میں بیٹھ کے کھانا کھایا ہے. انہوں نے احسان بھائی کو چلتے پھرتے دیکھا ہے تو وہ پاکستان نے ان کو کھانا دیا ہے. یہ چلتے پھرتے پاکستان ہے. تو یہ ہماری جو پہچان ہے نا جی، یہ پاکستان کی وجہ سے ہے. تو یہ ہم پی ڈبلیو اے کو اسٹیبلش ہوئے تقریباً 60 سال ہو گئے ہیں. یہ 60 سال میں یہ پہلا موقع تھا کہ ہم یوم آزادی جو ہے نا وہ ایک سمپل طریقے سے قومی ترانہ اور دعا کی ہے سینٹر میں. ورنہ چچا مرحوم کے وقت سے لے کے چرچ ہال اور ایسی جگہوں لے کے یہ سب کلچرل پروگرام جو ہے نا وہ کیے جاتے تھے. تو آج یہ اس کووڈ-19 کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ ایک قسم کی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ we can reach to other people at other places on a bigger picture also. ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی امیج کو اجاگر کرنے کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ حد تک ہمیں کامیاب بھی ہوئے ہیں. یہ جو ایوارڈ ہمیں دیے جاتے ہیں نا جی، یہ ہمارے کام کی وجہ سے نہیں دیے جاتے. مجھے یاد ہے کہ جب مجھے ایوارڈ دیا جا رہا تھا بکنگھم پیلس میں، تو میرے ملک کا نام لے کے یہ مجھے تمغہ دیا جا رہا تھا. تو طارق تو آج ہے، کل نہیں ہوگا، لیکن یہ ملک جو ہے نا یہ ہمیشہ قائم رہے گا. وطن جو ہے نا وہ بڑی چیز ہے. ہم نے مفتی صاحب، آپ اس بات کو انڈورس کریں گے کہ ہم نے آپ جیسے لوگوں سے سنا ہے کہ رسول پاک جب ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک، تو رسول پاک فرماتے تھے کہ مجھے مکہ میرا وطن بہت یاد آتا ہے. یہ وطن ہے ہی ایسی چیز. تو آخر میں صرف میں گزارش کروں گا ادبی کمیونٹی سے کہ پاکستان کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے آپ اپنا کردار ادا کریں، اور اسپیشلی جو کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف حقوق کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اس پہ آواز اٹھانی بہت ضروری ہے. یہ کم از کم کچھ سرکل میں یہ شکوہ ضرور کیا جاتا ہے کہ اس پہ لکھا کم جاتا ہے، اس پہ ای میل نہیں بھیجی جاتی، اس پہ کچھ بولا نہیں جاتا. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی جو ہے وہ بغیر اقبال، حبیب جالب، میاں محمد بخش کے کلام کے بغیر شروع نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ آپ لوگوں کے پاس جو طاقت ہے وہ شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یا آپ کی جو کمیونٹی ہے. تو میں ان تھوڑے کو زیادہ سمجھے، میری صرف گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. بہت بہت شکریہ. میں آپ کو سننے کے لیے آج حاضر ہوا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ طارق بھائی، آپ نے بات کہی، آپ نے بتایا. میں بہت دل میرا خوش ہے اس بات سے کہ آپ اس محفل میں شریک ہیں. آپ ہر اس محفل میں جب ہم ارینج کرتے ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں اور اس پر ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی بات کا. میں اس سے پہلے کہ میں مفتی عبدالوہاب صاحب کی طرف بڑھوں،
مجھے حکم تھا ہمارے استاد محترم جناب عقیل دانش صاحب کا کہ ان سے بھی وہ پہلے بات کریں گے اور وہ ان سے بات کرنا چاہیں گے، اور وہ ارشد محمود بھائی جو نہیں آ سکیں ان کا پیغام بھی دیں گے۔ ہماری بزم سخن کے سرپرست اعلیٰ ہیں، مشہور و معروف شاعر ہیں، آپ سب بہت اچھی طرح ان سے واقف ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ برطانوی اردو ادب اور پاکستانی اردو ادب بھی عقیل دانش کے تذکرے کے بنا جو ہے ادھورا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ عقیل دانش صاحب بھی اس موقع پہ، جشن آزادی کے موقع پر کچھ مختصر خطاب کریں اور ہم سے کچھ بات کریں۔ جی عقیل دانش صاحب۔ میں تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ آج سہیل صاحب نے نامساعد حالات کے باوجود اس طرح کی محفل سجائی ہے، یہ بڑی ان کی ہمت کی بات ہے۔ میں مارچ کے بالکل شروع میں نے عرض کیا تھا کہ سدا ہونٹوں پہ رکھو مسکراہٹ، سدا ہونٹوں پہ رکھو مسکراہٹ، مصیبت میں تو رونا کچھ نہیں ہے، مصیبت میں تو رونا کچھ نہیں، کوئی اہل جہاں سے جا کے کہہ دے کوئی ہمت تو رونا کچھ نہیں ہے۔ تو سہیل صاحب نے اپنی ہمت سے اس طرح کی محفلوں کا آغاز کیا ہے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اور تمام مسائی کی تحسین بھی کرتا ہوں۔ آج یہاں ہمارے بہت سے احباب موجود ہیں جن کو دیکھ کر ہمیشہ کچھ کہنے کی، کچھ لکھنے کی ہمت ہوتی ہے۔ طارق ڈار صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے اپنی محفلوں کا، اصل میں طارق ڈار صاحب نے یہاں جو محفلیں سجائی ہیں اور جو ادارہ انہوں نے قائم کیا ہے، اور ان کے چچا مرحوم بشیر صاحب نے اس ادارے کی مناسبت سے یہاں بہت سے ایسے ہو پائے ہیں جو عام طور سے نہیں ہو پاتے۔ یہاں کچھ لوگ تو موجود ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ بھی ہیں جو پاکستان سے آج ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، اور ہمیں کبھی کبھی کیا خیال ہوتا ہے کہ ہماری روح کو امید کی امید کی کرن دے کر ہمارے جذبہ ایقان کو جوڑتا ہے۔ زمین کے کسی خطے میں ہم رہے دانش، وطن رگوں میں لہو بن کے ہوتا ہے۔ بے شک، یہاں ہم پاکستان کو یاد کر رہے ہیں، اور میں ارشد صاحب کی طرف سے بھی آپ سے معذرت کر رہا ہوں کہ آج وہ یہاں موجود نہیں ہے، اور آپ سب کی طرف سے ان کے دوست کے لیے تعزیت بھی ہم سب بھیج رہے ہیں، ہم یہ پیغام بھی ان تک پہنچ جائے گا۔ آج کی محفل میں خصوصی طور پر مفتی عبدالوہاب صاحب موجود ہیں۔ وہاب صاحب صرف عالم ہی نہیں ہیں، وہاب صاحب صرف مولوی نہیں ہیں، وہاب صاحب بہت بڑے ادیب بھی ہیں، ادب نواز بھی ہیں۔ یہ بہت خوبصورت ادب کی محفلیں سجاتے ہیں۔ اسی پس منظر میں نے گزارش کی تھی ان کے لیے کہ یہ ہمارے جو وہاب صاحب ہیں، دانش ان کو تمام اہل نظر دین کا آفتاب کہتے ہیں، دوست احباب فخر سے ان کو مفتی عبدالوہاب کہتے ہیں۔ تو وہاب موجود ہیں، ان کی خدمت میں یہاں نجمہ موجود ہیں، اور ہمارے عابد صاحب موجود ہیں، غالب صاحب موجود ہیں، اور جو بھی اور احباب ہیں۔ اور میں نے ان کی ایک جھلک بھی دیکھی تصویر کی پاکستان سے، یہاں ساتھ شرکت کر رہی ہیں۔ میں صرف 2-3 باتیں پاکستان کے متعلق کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ملک نہیں ہے بلکہ ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے اور ایک فکر ہے، اور اس صدی کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ بغیر کسی فوج کے، بغیر کسی آرمی کے، بغیر کسی طاقت کے، ہم نے صرف اپنے جذبے کی بنا پر یہ پاکستان بنایا۔ 23 مارچ 1947 کو قرارداد منظور ہوئی، اور 7 سال کے اندر یہ ملک بن گیا۔ اور اس ملک کو بنانے میں اصل میں وہ جذبہ اور وہ قربانی تھی۔ تو مارچ کی 23 تھی جب ہم نے دیکھا تھا یہ خواب، مارچ کی 23 تھی جب ہم نے دیکھا تھا یہ خواب جس کی معتبر تعبیر پاکستان ہے، دے کر بھی بچانا ہے، ہم خون دے کر بھی بچائیں گے ہم اس تعبیر کو کہ اب ہماری زندگی تقدیر پاکستان ہے۔ اور میں بس آخری 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ موضوعی حالات دیکھیے، اور دوست کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ دوستوں کی تازہ دم تیغ ستم کے باوجود، دوستوں کی تازہ دم تیغ ستم کے باوجود، قائد اعظم کا یہ ایقان مٹ سکتا نہیں، ہے دانش ہمارا وقت سے، تاریخ سے، ہم تو مٹ سکتے ہیں، پاکستان مٹ سکتا ہے۔ انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور مجھے امید نہیں ہے بلکہ یقین ہے کہ اس موضوعی حالات
लोगों से निकलना मुश्किल है, आप इस तरह की महफिलों का इनेकाद करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अकील दानिश साहब। आपकी रहनुमाई के बगैर तो ज़ाहिर है हम चल नहीं पाते, क्योंकि आप हमारे सरपरस्त आला हैं। बहुत शुक्रिया, आपने ही ये महफिलें सजाने का तरीक़ा हमें सिखाया, आपने हमें रास्ता पे चलना सिखाया, इस रास्ते पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी इस महफिल में इस शिरकत के हवाले से। दोस्तों, अभी मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब का तज़किरा कर रहे थे अकील दानिश साहब। बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने जो है खराज तहसीन पेश किया और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने उनको अशार भी पेश किए। मेरा असल में मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब से काफ़ी तवील अरसे से ताल्लुक़ है, लगभग हम 8-9 बरस से एक दूसरे को जानते हैं मुख्तलिफ महफिलों में, और मैंने इनको बड़ा अच्छा दोस्त पाया है। मुफ्ती तो हैं ये बिल्कुल ज़रूर, और हम सब इनसे रहनुमाई लेते हैं, लेकिन ये अदब नवाज दोस्त हैं हमारे। अदब के हवाले से जब भी कोई तकरीब होती है ये उसमें शरीक होते हैं। बहुत सी महफिलें हमने की। मेरे लिए एजाज़ था कि मैंने इनके साथ मस्जिद अक़सा का सफ़र किया, और उस दौरान भी मैंने इनके साथ वहाँ प्रोग्राम किया, और हमने जहाज़ में भी जो है वो शायरी की और मुशायरा इन्होंने वहाँ भी सजा लिया था। तो मैं दरख्वास्त करूँगा, हमारे बरतानिया के ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के भी बहुत बड़े आलिम दीन हैं, अदब नवाज दोस्त हैं, इस्लाम चैनल उर्दू से भी वाबस्ता हैं, उम्मा चैरिटी इंटरनेशनल के चेयरमैन भी हैं, वेलफेयर के हवालों से आप जानते हैं बहुत बड़ा नाम है। दूसरा ये कि सोशल मीडिया के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, मुख्तलिफ खित्तों में जाते हैं और वहाँ की मालूमात हम तक पहुँचाते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अजीज़ हैं, रहनुमा हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब से कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें आज के इस मौके पर। जनाब मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब हजरात को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और सुहेल भाई माशाल्लाह आज आपने एक बड़ी अच्छी महफिल सजाई है, और इस महफिल के जो रूह रवा हैं वो तो हमारे उस्ताद अकील दानिश साहब हैं, और उनके जो कलिमात मेरे लिए हैं वो मेरे लिए सरमाया हयात हैं। अल्लाह ताला इनके साए को कायम व दायम रखे, और जितने भी आप सब हजरात इस प्रोग्राम में शरीक हैं, अल्लाह ताला आप सब हजरात को बरकत ता फरमाए। आज का दिन बड़ा अहम दिन है, और इस हवाले से कि मैं समझता हूँ कि 14 अगस्त जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं, हर साल अगस्त के महीने में 14 तारीख होती है, और 14 अगस्त हम मुसलमान और स्पेशली पाकिस्तान के रहने वाले दुनिया के हर खित्ते में 14 अगस्त के दिन बड़े ही जज्बाती होते हैं, और मैं भी होता हूँ, होना भी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, के वतन की मोहब्बत जो है वो ईमान का जुज़ है, और जिस शख्स के अंदर वतन की मोहब्बत ना हो तो वो तो मोमिन ही नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान तो माशाल्लाह एक बड़े जज्बे के साथ और एक आली मकसद के लिए बनाया गया है, और पाकिस्तान बनाने के अंदर जो हमारे अकाबरीन ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, मैं समझता हूँ कि उन कुर्बानियों में एक बड़ा हिस्सा हमारे शोहराए किराम को जाता है। शोहराए किराम में अल्लामा इकबाल साहब का किरदार आप हजरात के सामने है। वो मर्द कलंदर थे। अल्लामा इकबाल साहब के बारे में आता है कि डॉक्टर जावेद इकबाल साहब जो उनके साहबजादे हैं, वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब जो थे वो गोशा नशीन थे, और वो कहते हैं कि मैंने तो कम ही देखा कि वो कपड़े भी यानी ज्यादा नहीं बदलते थे। यानी इसका मतलब ये है कि वो घर से ज्यादा बाहर नहीं जाते थे, ज्यादातर वो वक्त धोती और लुंगी और बनियान में ही गुजारते थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये जो इतनी बड़ी तहरीक है, इस तहरीक को मैं आगे लेके नहीं जा सकता, तो उनकी नजर कायदे आजम साहब रहमतुल्लाह अलैह पे ठहरी। तो असल किरदार मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का है, और उन अकाबरीन की जो फहरिस्त है उसमें जो सरखेल हैं उनमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, और साथ साथ कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे कि ये जो पाकिस्तान बनाने में एक नारे ने बड़ा किरदार अदा किया है, और वो नारा है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये जो प्रोफेसर असगर सुदाई साहब है, ये भी शायर थे, मुहक्किक थे, दानिश्वर थे, और वो रोजाना एक नज़म लिख कर जाते थे और मुख्तलिफ जलसों में पढ़ा करते थे। और जिस दिन उन्होंने ये नज़म पाकिस्तान का मतलब क्या, ये पूरी नज़म है, आप हजरात बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये पाकिस्तान की जो तहरीक पाकिस्तान की जो पूरी जो मूवमेंट है, इसके अंदर जो किरदार अदा किया है, अगर मैं कहूँ कि कायद-ए-आज़म फरमाया करते थे कि 25% किरदार इस नारे ने अदा किया। और जब ये नारा लगाया जाता था
पाकिस्तान का मतलब क्या, तो जो अवाम थी, मजमा था, उसके अंदर एक जोश और जज्बा जो है उभर जाता था। तो उसी जोश और जज्बे ने पीसफुली डेमोक्रेटिक तरीके से पाकिस्तान को जो है तश्कील दिया। अब बदकिस्मती से, मैंने सिर्फ चंद बातें आप हजरात के सामने अर्ज करनी है कि बदकिस्मती से आज पाकिस्तान जिस जगह पर है और पाकिस्तान में जो तजर्बे किए गए और जिस वजह से आज पाकिस्तान यहाँ पे है, 73 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन आज पाकिस्तान, हमारे बुजुर्गों ने जो ख्वाब देखा था पाकिस्तान के हवाले से, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बनाने की तहरीक चली, पाकिस्तान बना लिया गया। अब पाकिस्तान को बचाने की तहरीक शुरू करने की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान अभी बच गया है वो कम से कम कायम रहे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो तजर्बे हुए और उसी तजर्बे की बुनियाद पे आप देखें कि आज तक हमें ये नहीं पता कि लियाकत अली खान साहब का कातिल कौन था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को किसने शहीद किया था, और आज तक जो कातिलीन हैं उनका नहीं पता। तजर्बे किए जाते रहे और पहला मार्शल लगा, जनरल अयूब खान साहब तशरीफ ले आए, फिर वो चले और उन्होंने जो है उसके बाद जनरल याह्या साहब के सुपुर्द कर दिया, फिर उसके बाद भुट्टो साहब आए और भुट्टो साहब इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद जो है अवामी लीग को इक़्तिदार देना चाहिए था और मुजीबुर रहमान को, लेकिन वो नहीं हो सका और उसकी बुनियाद पर आप देखें कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया। और उसके बाद फिर सिलसिला चला और ज़िया-उल हक साहब आ गए और ज़िया-उल हक साहब जो है 1978 से 1988 तक ज़िया-उल हक साहब रहे और ज़िया-उल हक साहब जब शहीद हो गए प्लेन क्रैश में, तो उसके बाद उसी देखें फौजी हुक्मरानों ने जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी थी, उन्हीं हुक्मरानों ने, उन्हीं जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उसी ने फिर भुट्टो की बेटी के को इक़्तिदार दिया गया। इलेक्शन हुए, भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो वज़ीर आज़म बनी और फिर हमने वो वक्त भी देखा कि जी उनको भी बाद में जो है उतार दिया गया। फिर जो है वो नवाज शरीफ साहब आए, फिर नवाज शरीफ साहब को भी ख़त्म कर दिया गया। फिर मेरे हमवतनों का नारा लगा के जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए और 99 से फिर अक्टूबर में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया गया। तो उसके बाद आप देखते हैं कि मुख्तलिफ सूरत हाल हैं और अब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से और तजर्बात होने की बुनियाद पर पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं कंटिन्यू रहा, इस वजह से आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप हजरात जो शुअराए किराम हैं, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में एक किरदार अदा किया था, अब वो अपना किरदार अदा करें और हम सब उलमा, अवाम, खवास, सारे मकतबा फ़िक्र के लोग जो है अपना किरदार अदा करें, क्योंकि जब भी हम पाकिस्तान जाते हैं, देखें इस मौके के ऊपर खुशी का मौका है, लेकिन हम जब पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ पर जब हम महरूमियाँ देखते हैं, नाइंसाफ़ियाँ देखते हैं, जुल्म और ज़्यादती को देखते हैं और लोगों को बेसिक चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं और शर्म आती है कि 73 साल हो गए आज पाकिस्तान के अंदर, ना हमारा निज़ाम तालीम ठीक हुआ, ना हम लोगों को हेल्थ सिस्टम दे सके, ना हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके, कुछ भी नहीं दे सके। तो लिहाजा और चंद ख़ानदान जो है और चंद जो लोग हैं, ख़ास तौर पर हर मकतबा फ़िक्र में मैं ये अगर कहूँ कि इसमें पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है और हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो जजेस हैं, इसी तरीके से हमारे मीडिया हाउसेस के मालिकान हैं, जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिशियंस हैं, ये तो मुक्तदर हल्के हैं। इनको अब सोच लेना चाहिए कि अगर उन्होंने अब डिलीवर नहीं किया और हर इदारे ने अपने दायरे कार में रहते हुए काम नहीं किया, तो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा मुझे जो है वो अगर हकीकत पे मबनी में बात कर रहा हूँ कि मुझे इतना कोई रोशन नज़र नहीं आ रहा। तो लिहाजा सिर्फ ये गुजारिश करनी थी आप हजरात से कि इस वक्त पाकिस्तान बचाने की तहरीक शुरू करनी चाहिए। आखिरी बात अर्ज करूं कि ये आप तो माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं, देखें हम जिस मुल्क में रहते हैं यूके के अंदर, यहाँ पर हम सारी जो लग्जरी इंजॉय करते हैं और ये एक वेलफेयर स्टेट है और हमारे बुजुर्गों ने यही ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान एक सोशल वेलफेयर इस्लामिक स्टेट होगी। और इस्लामिक स्टेट होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर लोगों को हर किस्म की ज़रूरियात
ایجوکیشن، ہیلتھ اور روزگار کے مواقع ملیں گے، اور ہر شخص کو جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حاصل ہوں گی. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ سب چیزیں نہیں دیکھ سکے اور نہیں دے سکے. تو لہذا گزارش ہے کہ ابھی ہم ایک ایسی تحریک شروع کریں کہ جس پہ پاکستان کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور ایک آخری بات کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی جو ہے، ابھی پچھلے دنوں کافی بات ہوئی پاکستان میں کہ اوورسیز پاکستانی ان کا کوئی کردار نہیں ہے پاکستان کی پولیٹکس میں اور ان کا کردار نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں وہ سب محب وطن ہیں اور پاکستان کے اندر فوراً ایکسچینج بھیجتے ہیں اور ریمیٹنس بھیجتے ہیں، جو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون ہے. اگر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی پاکستان کی پولیٹکس میں کردار ادا کرنا چاہیے اور ان کو بھی مواقع دینے چاہیے تاکہ وہ بھی پاکستان کے اندر جو ترقی کی جو شاہراہ ہے اس کے اوپر پاکستان کو جو ہے دوڑا سکیں، چلا سکیں. تو اس کے لیے میں بھی حاضر ہوں، آپ حضرات بھی حاضر ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ حضرات بھی رہنمائی کریں اور کوشش کریں کہ جی پاکستان کے حالات بہتر ہوں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سب کو، ہم سب کو پاکستان کے اندر ایک صحیح ویلفیئر اسٹیٹ کا جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر ہمیں نظر آئے. تو بہت شکریہ سہیل بھائی آپ کا بھی، بزم سخن لندن کا، اور آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت باتیں بہت تلخ بھی ہوئی لیکن یہ سب باتیں بالکل حقیقی باتیں ہیں. آپ نے بالکل اچھا ہمیں آئینہ دکھایا ہے اور ہمیں آئینہ ضرور دیکھنا چاہیے اس دن، خاص کر کے 14 اگست کے دن. یہ یوم تجدید وفا کا دن بھی ہے اور اگر ہم تجدید وفا کر رہے ہیں تو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے